Kuya guys, kamu abot. Ika no duty no. Ay, mag-live sa mag-video sa tari. Apoy naman ni paminaw ng status sa gobyerno ba. Sa ilang himo kay Rodrigo Duterte kay Tatay Digong. Kabi ilang kwan, ang tawag ani, ilang panagang, may tan ilang pamaagi nga ang ma-defend bitaw ang ilang sayop nga gibuhat. Bisa unsa na lang nga bakak nga mga sa kinsa na lang nga mga analyst daw kuno or sa tawag ani kanang mga abogado daw kuno nga expert or professor para maingon nga wala gid dili na pwede makabalik si Digong or nana nya ang fake news media sige ingon day nga about sa mga negative ba para kay Tatay Digong pero real motherfucking truth tanawa ang katawhan di ba tanaw na tong katawhan tanawa ang singgit sa masa dili lang sa Pilipinas dili lang misag unsa nga parte sa Pilipinas sa Japan sa Australia sa Netherlands anywhere Duterte lang yapon ba inana ka power si Duterte si Tatay Digong inana ka lahom ug dulot ang iyang nahimo sa iyang paglingkod pagpanilbihan pagpanerbisyo sa atong gobyerno so kanahon ako ba dili man ko hilig og kanang batikos o unsa na react sa pamulitika ba pero observe gyapon ko sa realidad bitaw nga kahitabo kung unsa nay dagan na ba unya wa mo lain way nga maipaabot na ako ba nga ako isa ka simple nga individual bugoy-bugoy sa una bisyo-bisyo dire bisyo didto nya pabilyado na karon yagi na sa patas nga pamaagi nga pagpanarbaho na feel na ko ba nga isa ko ka lumulupyo sa Pilipinas nga galantaw yapon ko si mayo nahimo sa mga nanglingkod so far si Duterte gid bay the best so para sa ako karon sa nahitabo matimbang gid nimo kung unsa ka tinuod gyud ang mga napay mga trabaho sa gobyerno normal man ang corruption bay para sa kuha normal kay sa balay pa lang nagsugod naman ato nang unang kuan gud nakaugalian ba kumbaga sa balay pa lang sugon tag mantika tag 100 ang kilo or tag 80 ba ang 20 di na nimo iuli di ba so diya pa lang mo na siya form of corruption sa balay pa lang so ang akong punto is majority yung sa 100% nga serbisyo or project man lang at least 70-80% madapat gid sa balik sa nasud bay sa katawhan dili pareha karon gipadak-an pa nilang budget gibulsa pa nila tanan halos tanan nabaday ka na yung mga ikuan ingon nga na project pag control sa may tabo di ba sabi man nga trending nga asa ang flood control wala may ga-imbestiga di ba so maklaro gid mo karon nga pagpanglingkod nila purong corruption gid bay di ba so ako ultimo pobre patas nga pamaagi bati na ko ang unsa ang impact sa mga taong kurap mga politikong kurap unsa impact sa community bay ma-feel gid mo mga mahal tanan ni nani nana daghan ka makita nga sugal na kinabuhi mamaligya na balik og droga tungod kay lisod naman ang panahon nya wala ang sige focus nila pamulitika di ba daghan gyud pwede mahimo bay nga kuan sayang masayang manang naka-live gid ko tungod dili pwede nga kuan walay mo tingog bay kay hinahinayon pagid nila tanawon sila gibuhat karon sa kanang mga ga balita regarding sa kaayuhan ni Duterte or sa mga lakang sa mga pro Duterte nga nakita nila nga kani nga tao kani nga pamilya mao'y angay suportahan kay daghan ga salig nga katawhan nya aside ga salig ana mga sapian nga ga support nila ana mga politiko daan nga ga support nila so sila pud ga finance sa uban nga ana nganong ga daghan man mo duyog kanang daghan man nakiglambigit ana tungod kay majority sa ilang himo ug sa ilang agi pangmasa di ba casualty normal tanaw na tabo karon sa lain sa atong kuan sa atong nasod karon tanaw sa di na sa nasod wala pa itay gira gani kayo muna delikado moabot ang
tibok kalibutan karon gubot na kayo. Sig iyag missile diri gubot diri sa China. Aksyon nagkuan kalampag sa mga regarding sa mga aksyon sa lain nasod nga na conflict nila apil ng Ukraine og kuan, di ba? Apil Ukraine og Russia, then napay Gaza, Israel og Houthi din sa, di ba? Unsa nakikita bo? Munang og kana ang lugar ang mahimong rason nga daghan mga kinabuhi mahanaw or mawala tungod lang anang mga presidenteng mga ugok kay makigira kay tungod sa inana unsa na lugar ang kinabuhi ato mga bata nga mga casualty, di ba? Pero lahom ngod kina siya historical nga rason. So ang punto is sa tanan war, drug war, unsa pa na nga warlock, warsyak, nagi mga casualty. Kumbaga sa laktod nga pag-istorya, sakripisyo ba para sa kabag-uhan. Depende sa kabag-uhan. Ang kabag-uhan depende sa side. Depende mo side sa majority or mo side sa, di ba? Doon na may pahingnanana. So kita guys, para sa kuha bay, mga brad, mga amigo, mga migay. Dili pwede nga maghilom na lang ta. Makiglambigit ta kay ulaton lugar nato inana kabuang nga mahimong presidente nato. Musugot na lagira-gira. Lat na missile ba di na mo ilaw ginsa ka, asa na mo padulong, di ba? So mahimo nimo. Gakaong gada kalit nagdagpak ang missile. Pila ka pamilya ang casualty. Nya para sa mga presidente nga nakalingkod sa gobyerno, wala lang kay kuan, politically nanay, di ba? Miskin sa man sila para mo husga sa tong kinabuhi lugar. Di ba? So si Duterte makita nimo nga galikay siya kay kabalo man siya, di ba? Sa panahon niya kabalo man siya kung apil taggubat. Dali ra kay tairokon. Makita gid mo ba nga para gid siya sa katawhan mo nang dili man ko ingon nga pro Duterte pero ma-pro gid kabay makita ma-feel nimo imo siya bara ng iyang termino before og karon unsa nay kalahian. Maski dili ka pro Duterte, dili ka pro politics, makasimpatiya gud imo kasing-gasing mismo ug imo utok ang magmando ba. Mas maito sila nga tao kaysa uban. So ako lang kaingon sa mga gobyerno nga nakalingkod bitaw. Kamo mga amigo, mga amiga, tao raman mo. Salamat kay mo kay pagpanganak ninyo. Higda na mas bulawan og kwarta. E parehas palanta, mabati inyo mong gibati. Magmahayapon mo kung saan gibuhat karon, di ba? Kaya usag paong ba ka, usag paong ko nimo parera masakita. Pindi na lang masakit ka man nagpa, di ba? Munang ay mo palabi ba kay ang gaba dili magsaba matud pa ni Inday Sara. Sige mo to akong kwan, pagawas na akong ma-feel na makita sa katilingban nga unsa pag panamastama sa mga dato na unta, bright unta, na ay pribilehiyo naka-eskwilag mga sikat kay nga eskwelahan, ug unsa ra nila pagdala ang ilang trono bitaw ang ilang time nga nahimo sila karon sa ilang turan, di ba? Murag makamahay ka ba? Pero siguro ina nakasilaw ang power sa politika kay ug ang kwarta. Dagan din mo usab sa kwarta. Munang balansi lang ta mga amigo.